Guys, oh, tingnan nyo to. Ibang style ng pangharot ni Kuya. Tingnan mo, pasimple-simple yan na kumakanta-kanta lang siya. Tingnan mo, nababasa. Hindi naman halata kasi, ayun nga, pakanta-kanta lang. Akala nung isang kuya dun na binasa, umuulan kasi, ayun, oh, tataka siya eh. Ayun, umuulan ba? Nababasa siya. Si kuya, pasimple-simple ka lang na kanta-kanta yan. Ayan, oh. Hindi halata nung isa doon na yung kumakanta yun yung nambabasa. Ayan, oh. Umalis tuloy doon sa pwesto niya. Sige kuya, mang-asar ka pa. Ayan, eh. Yan. Tataka sila, oh. Ayan, ganyan. Ibang style ng pangharot yan, eh, oh.